Good day everyone, my name is Lisa Jane D. Pagapo. Today I will discuss about accountability of public officers and principle of accountability. So, what is accountability of public officers? Accountability is an assurance that an individual or organization is evaluated on its performance or behavior related to something for which it is responsible, and also an accountability officers can refers to a government employees who is responsible for public funds, property or resources, or an independent. So here's the principle of accountability. First is transparency. Section 4, the requirements of public officers to be clear and accountable for their decision-making processes and actions. So for example, ang transparency is a public officials means that their action, decision, information are open and accessible to the public. It's about creating a system where a citizen can easily understand how their government work, how their money is being spent, and how decisions are being made. So in addition, transparency transparency is a crucial for a healthy democracy. It empowers citizens, builds a trust, and help ensure that government. Responsibility, Section 1, duty and obligation of public officials. Public officials and employees shall at all times be accountable to the people and shall discharge their duties with utmost responsibility and integrity. Answerability, Section 2, the responsibility of officials to explain the justify their action. For example, sa government or si mayor maiya bag-o na plano na magpakuan siya ng library nga di sa ato barangay, magpahimo siya. Tapos may nangutana na residente na nga pahimuan ini ng library ini na kuan. Tapos mutungan din nga to ang answerability pagtubagon ni mayor na ing-ani para ini sa mga kabatan-unan para more knowledge ang ilang magain about sa ing-ani na ako na project sa library. So amo dito ang sa kuan answerability. Enforceability, Section 16, measure ensuring the public officers comply with accountability standards. Example, law law enforcement officer maintain order, solve crimes, and establish trust and respect between communities, institution, and individual deserve. And also, the purpose of law enforcement is to protect communities, hold individuals accountable, and ensure justice. Good morning, ma'am. My name is Allen Diaz-Sargon, BPE 2B. Um, Number 5, liability, Section 17, the legal responsibility of public officer for their action, decision, or omission. So, sa number 5 example, ang mga opisyal sa gobyerno adunay kibali legal. Legal na responsibilidad sa ila mga action or decision sa pagbabaya, labi na example, ini nagapasabot sila nga angayan manubag sa ilang mga buhat or kinahanglan na pag-andam labi na sa pagpili sa mga public officer. Then number 6, in integrity, Section 3, the ethical standard and principle public officer must uphold. So nga di isa example, sa mga opisyal sa gobyerno kinahanglan masunod sa taas na mga sumbanan sa etika, sa mga prinsipyo
kini naglakip sa mga pangkinabuhi sa mga labi na sa mga public officers. Or then stewardship section of public officer responsibilities for managing public resources efficiency and effectively. So amo sabi ni Kibalay kapasabot na paggamit og paglikay sa mga pag-usik og pagsiguro nga ang mga pondo sa publiko gamit alang sa mga ilang ginakuan sa mga labi na sa may mga tuyo or kung how on Kibali example manginahanglan ka gusto sab nimo magkuan sa mga how on sa publiko. Then sa number 8 participation section 11 participation typically emphasize public officer responsibility to engage citizen, stakeholder, and communities in governo process. So kibali ko no, ang mga official sa governo dapat gayud kinahanglan gayud nila na active for me kay labi na sa pakigugnayan sa lungsuraron sa mga stakeholder og mga sa komunidad labi na sa pag-process og sa pagdumala sa mga tao. So nga di dako taman. Then next. Good day everyone, my name is Bia A.R. Palieda from PA 2B, and now I'll discuss the frameworks of accountability. There's 5 frameworks of accountability, and the number 1 is Constitutional Framework, Section 1 to 5. It explains the basic structure and rules of a country's government. Constitutional Framework is ang mga principles or laws and rules ng isa ka bansa para madayaw kibali ang pamamahala o para maprotektahan ang mga karapatan ng mga mamamayan. Example lang ini is ang separation of powers, Bill of Rights, and oath of office. Number 2 is Legislative Framework, Section 6 to 10. It refers to the system and structure of a government that creates and enforces laws, like legislative body. Example, Congress. They make laws, and in senators and representatives, they propose, debate, and vote on laws. In constitutional, it guides the law-making process. Example, the anti-corruption laws, freedom of informative acts. Number 3, Administrative Framework, Section 11 to 14, is ang mga patakaran ug process ng pamamahala kibali sa sod ng isa ka organization. O gamo isabi ni ang naghatag ng linaw sa mga responsibilidad o relation sa mga unit ng pamahalaan. Example, DepEd. Ang DepEd is divided into regional na tanggapan, mga division og sa school. Ang mga patakaran o process ng DepEd is nagasit sila ng mga guidance para sa curriculum o para sa mga estudyante. Ini na framework is importante kay naghatag siya ng seguridad o effective na mga services sa public. Number 4, Judicial Framework, Section 15 to 16, is ang sistema ng hustisya ng isa ka bansa o state na may prinsipyo o pamaagi para sa pagpatupad ng batas o pag-solve ng mga problema or away. Example, Supreme Court, Court of Appeals, and lower courts. Importante ini na mga framework para matagaan ng hustisya o pagkapantay-pantay ang mga tao o para maprotektahan ang mga karapatan ng mamamayan. Number 5, Professional Framework, Section 3, is naghahatag ng guide sa mga professionals sa ila trabaho o gina-ensure nila ang quality, ethics and consistency. Example, sa DepEd, may ila curriculum standards, code of ethics for teachers, teaching competencies, and accountability for monitoring student progress. Importante ang professional framework para ma-improve pa ang quality of services, ma-enhance ang professional credibility, and increase its accountability.